诚心夜市。 Assalamualaikum. How are you? 你以前在诚心做过吗？啊，诚心那个夜市，走后门都进不去，怎么没有人做的？ Same like yesterday, right? 那个新加坡开的， Yeah, same. 相当好呀。 Yesterday, same. 哎，老公，你今天看啥去了？我听不懂。听不懂，我能听懂吗？ Okay. Same yesterday. How much? 3, ne? 哎， How much? 3。 3. This one? This one? 河马哎，吃死。这个说3.6。哪个？你说10块。咦，计算机给你压上去吧。 10? 来。 Okay. এটা কত জিজ্ঞেস করে ট্রাই করতেছি।那个， Okay, and this one? 那个牛肉。 This one? Okay. Beef, ne? Lamb, beef. 3块。 Senkwa? What is senkwa? You got fish? 手机上10个送。 This one how much? 啊，吃80个了。 This one? 那个3块。 3，一样。 Okay, I want to try all today. I'm leaving tomorrow. What is that? 3块。哎， What is this one? 羊肉串吗？ What is this one? 鸡皮。鸡手。 Is it a fish? 他说啥呢？说3块。等一下，我给你翻译。鸡皮， Is it fish? 我去。哎，是不是这个？ Chicken skin. Okay. 我他妈去马来西亚的时候下载的还没用。 What else do I want? 那边吃啥？我头他妈翻译过来时候，让忙着着急着哈。 Three is fine. This one. This one is what? This one? 那个我都想得到什么？也是鸡肉手机上。 Fish? 3块。 This one? Okay. What? Okay. This one is how much? 五肉相连， How much? 那个羊排15。 How much? 15。 Sure. 哎，这个。 Links food. Okay. Understand. Okay. And one roti, eh? With one roti? 对吧？ One roti? 猜一下。 Garlic roti? Okay. 我10个。 Roti. What is that roti? Garlic roti. Okay, this one.哦， Yeah. 那边主页上好像讲。 Yes. Garlic naan. And make hot, ne? Chili. With chili. 酱。 Sawan ne? And take one drink for me. Drink. 这个 Coke? Yeah. 啊， Yesterday, Pepsi. 矿泉水吧，说的是。 Okay. Yeah. রেডি হচ্ছে অনেক কষ্টে তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি হোয়াট আই ওয়ান্ট তো স্ট্রিট ফুড খাবো এখন তৈরি হচ্ছে আমার স্ট্রিট ফুড这个水吗？这个吗？ নো雪碧，可这个 পেপসি 可乐， কালার ব্ল্যাক কালার 啊，可乐吧，应该是。 Yes. That one. Yes, I want this. Okay. Yeah, ready হচ্ছে সো এটাকে এখন মজা করে খাবো এখানে বসে এই যে সুন্দরী রমণীরা অল্প বসে রয়েছে বসে গেলাম এখানে এনে দিবে খাওয়ার শেষে So yeah, that is how China love.
আজকে আমার শেষ দিন, সো দ্যাটস ওয়াই এখানে আজকে ডিসিশন নিছি রাতের অর্ধেক এখানে কাটাই দিবে ইনশাল্লাহ, ঘুরে ঘিরে শেষ দেখা শেষ প্রান্তে।